land right, direct funding, political power, aborok manakane kay Congress, CPM, BJP. Kay borong gunung yung maya, sabo saya borok jakin kene, bo mai kini saka pa to sade, borok sa, kaka asik nong doti pori kay kalinya kay, edisi tabuk sung kumulong sung, joton sung. Kaka borok pakela kumulong sung nong wanjirong mai sina cakro bukro. Sampai mari lihat tak? Sampai mari lihat, wan sarok buat neng tiki ya. Ya saya bazar tahu wan sama saya pakainya, dan tiki ya. Tiki nama kok ya. Borok soleh boleh kusule, neng cai jaga falka bot tin jaga falkan naik, dua jaga falman nono uri roh naik, rasok kayak dam bayar gesek bapa, salar dam kan dam, morset dam, apa dah naik. Iya bos hasok. Esi borok orang tos hazar ekuti mama baik kajok lagi. Ekuti taka rang mama baik neng kajok lagi neng jaga si falmak lagi ya di sini. Hei cuki naik, sal kesak om kesak naik. Tikilia. Apa dah naik? Abang kayak gini, dapur ke mana? Pori ke mana? Besar masa kami ni pusat tablet cawo darai macam boran pusat tablet. Hei tangkang kai. Oh babu, oh sajala, lapre, oh di sini om tinggal kasih ya kai. Wanje hak kai chess. Kiri kata mana dia? Kiri suka. Rang bayar. Seng bekas itu bungsu. Mungkin yang thay dia mencuri pajak nak. Mungkin yang thay dia bungsu dan cek. Agen sih masuk pajak. Agen sih pajak, kami tahu pajak tu ni. Apa sih kau sekarang juga sengkai? Seng develop gulimar. Ahin develop enggak? Nanyam tu develop. Sini mana thay ceng mana nang nai, dandak mana nang nai, political power mana nang nai, direct funding mana nang nai. Apa sih cina asal fighting, cengkung na yaro. Pajak.